izy io na firaisiny Madagasikara. Manaraka atsika ny fahasoavana. Be bless. izy io na firaisana, izy io na firaisana, izy io na firaisana. Toy izao ny fandaharam-potoana mandritra ny herinandro ao amin'ny fiangonana izy io na firaisana Ambolo-Madinika. Alatsinainy maraim-baovao isaky ny amin'ny 10 ora sasany, talata sy lakamisy délivrance isaky ny amin'ny 9 ora maraina, fitoam-bavaka kosa ny amin'ny 10 ora sasany arivo. Zoma fitoam-pifadiakanina manomboka amin'ny 9 ora maraina hatramin'ny 3 ora tolagandro. Ny alahady maraina amin'ny 7 ora ka hatramin'ny 10 ora fidirana voalohany, amin'ny 10 ora ka hatramin'ny 12 ora fidirana faharoa. Ny hariva kosa dia manomboka amin'ny 3 ora tolakandro mirava amin'ny 10 ora hariva. Fiangonana izy io na firaisana zato metatra mitsofoka aorian'ny coopérative Transexpress Ambolo-Madinika. Laharana ifandraisana 034 43 858 15 033 75 348 69. Manaraka antsika ny fahasoavana soavana izy io na firaisana. Izy io na firaisiny Madagasikara. Manaraka atsika ny fahasoavana. Be bless. Mendrika anao tokoa Jesosy ny Dia. Mafaka mahazo ny toeranao ianao fataovy azo antoka trano hoe mbola ao anatin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Mbola vonina ve ianao iankoka eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra? Lazao amen na mafy be ho an'i Jesosy. Manasanao androany hifantoka hatrany hiantso ny fanahy masina. Eto fanahy masina androany mihaino no hitahitanao. Mino afa tena manana hitahita fino ny fanahy masina ianao. Amen na? Akipio hatrany masinao dia ok ianao androany tena ilaza ny fanahy masina hoe milanao a fanahy masina. Ngetahitanao feno ny fonay. Maniry anao mafiny ao anatinay. Milanao zay fanahy masina androany ameno an'izao toerana izao. Fenoiny ao anatin'ny fonay. Ok ianao androany tena hibanjina tanteraka ny fanahy masina. Tonga soa eto ianao fanahy masina. Tonga soa eto ianao androany eto amin'izao toerana izao. Tonga soa eto amin'izao toerana izao. Tsara loatra ianao fanahy masina. Eto ianao androany manendrika an'izao fotoana izao. Tonga soa ianao. Eto anatrehana. Lazao hoe fanahy masina tonga soa. Tonga soa ianao. Eto anatrehana. Avelana trano hoe fanahy masina tonga soa ianao. Asa tao venomena ny fahatongavanao eto an-trano fa tena mifatsofino ianao. Anatrehana. Fanahy masina tonga soa ianao. Milan
mitsangantsika rehetra averiny zavavaka zao hoe fanamasinao tafio ny herinao androany aoka anao hiasa eo amin'ny fiainako tsy misy miafina aminao ny momba rehetra mamindraha fo amiko Jesosy eo mamela ny heloko inty aho manolo tena ho anao raisy tompo ny momba rehetra manjaka ato anatiko ianao tsy miafina aminao ny ady atrehako ny olana misy eo amin'ny fiainako hoentiko eto anatrehanao zany androany satria fantatra tompo fa ianao dia efa nilaza mankanisa ty amiko ianareo zay miasa fatratra sy mavesatrentana fa izano anomenareo fitsaharana tonga eto androany Jesosy ahy mila fitsaharana mila fagagana mila fandresena mila ny fitahinao sy ny fanampinao misy saotra tompo mila ny herina mila ny herina isa Andriamanitra oke no androany andray ny osotra Andriamanitra isa mila ny osotra oka amity androany ty mba andray ny herin'Andriamanitra ianao zay anova ny tantaram-piainanao zay afaka hiadinao rehetra anomenao fiadanam-po ary hitonanao amin'ny voninahitra amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amen mazoa toerana vetivetitsika rehetra tahiny tompony ianao fiadanan'i Jesosy amintsika menakavy faly miarahaba anao amin'ny anaran'i Jesosy tonga sondray androany ary mino fa andre ny feon'Andriamanitra ianao androany andre ny afatr'Andriamanitra ianao androany andre ny tenin'Andriamanitra ianao androany faly aho mbola mifanatritava aminao indray satria tombony lehibe ny afahantsika mihaona salama zao mba afahantsika mandray zavatra avy amin'i Jesosy amen na afatra anankiray efa nilazaika ny teo tamin'ny deuxième culte fa manomboka amin'ny asabotsy ho avy zao tsika misy partiena dalina zany efa ho atomboka ary amin'ny méga église dia mba manentana antsika rehetra indrindra ny fa ny vatan-dehilahy mba entanina mba sambo tonga entanina ihany koa zanakiziona le mpanambola jiaby mba hividy ciment hividy vato fa magnano dalina zany tsy moramora amen minao fa mba hiparticipe ianao amen tena mba mila fanomezan-tagnana zany satria misy parti ary amin'le fidirana ary zany le avy amoron-dalana avy afara ary no efa alefa ny dalina amin'igny dia mitohy hatrany hatrany arak'izay hitahiny tompo atsika eo dia amin'ny sabotsy ho avy zany no atomboka zay zavatra ka mba milanao isika milanao Jesosy amen raha pitso maraina atsika misy maraim-baovao eto zay anasana ny zanakiziona rehetra mba sambo tonga hiaraka andray fahasoavana eto amin'ity toerana ity tahiny tompo any ianao azadino ihany koa ny fitombavakantsika isaky ny talata sy lakamisy eto amin'ity toerana ity avokoa zany rehetra zany dia anasana antsika rehetra tsy ankanavaka mba samby ho tonga eto raha pitso maraina manomboka amin'ny 5 ora sasany amen androany moatsika dia ijery loha hevitra anankiray satria mbola ao anatintsika ny amin'ny volan'ny fampitomboana fatakarana tadidio fa matetika miteraka olana amin'ny fiainan'olona maro tanao zany mahatonga andregny olo tapaka lalan-drà ony ranony ony tratran'izao ony ranony mahatonga problème mangeza be amin'ny fiainan'ny olona matetika dia nihoatran'izay zavatra fantany ny problème zay natrehany raha vo ny problème anao zany mihoatra no le fatakarana anagnanao dia mazava ho azy miparitaka ianao mba tsy tenenana le fomba fiteny hoe mipoka engany mba tsy hipoka ianao amen misy zany karazana niveau zay mila anagnako sy anagnanao amin'ny fiainana
zay no ilana isanandro sanandro mianatra foana zava-panahy satria ny olona anankiray ampifahalalana sarotra be mandravana azy. Ianao io zany rehefa be fahalalana ao anatinao, rehefa mitombo ny zavatra fantanao, anao tsy rava zany. Fa lasa mijoro foana ianao ary lasa mahafantatra foana ianao hoe zao ny tokony ataoko, zao ny tsy tokony ataoko. Raha vao ampy ny bagagenao, bagage de connaissance, dia milaza aminao zao fa anao tsy azo ravana. Alléluia. Ary lasa amin'ilay fomba fiteny frantsay zay hoe impénétrable. Ka atoroko anao androany hoe ahoana no fomba anankiray iainana raha tsy te ho rava. Satria ny motivation devoly, satria ozy ny Baiboly amin'ny Jaona 10:10 tapany farany hoe ny mpangalatra ozy tsy avy, raha tsy angalatra amono andringany. Fa izaho kosa ozy Jesosy avy mba nanana ro fiainana sy anana ro be da be. Donc zany tsy devoly raha tsy mangalatra zavatra amin'ny fiainanao. Tsy devoly raha tsy mandrava zavatra efa eo am-pelatananao. Tsy devoly raha tsy mandringana. Ka mba hahafahanao miatrika an'izany rehetrarehetra zany, teboka anankiray voalohany, mila fantatrao fa misy herin'Andriamanitra ao anatinao. Alléluia. Zay zavatra zay teneno foana, na dia ao anatin'ny ranomaso ary ianao, na dia ao anatin'ny alahelo ianao, na dia ao anatin'ny fakiviana tanteraka, mila mampatsiany tenanao ianao fa misy herin'Andriamanitra ao anatinao. Jesosy nefa nilazany zany tamin'ny fotoanandro, ozy hoe lehibe ny ao anatinareo noho ny amin'izao tontolo zao. Ao anatinao ao zany misy raha maventy be. Amen. Misy zavatra lehibe ao. Lehibe noho ny tsy fisimbola, lehibe noho ny ororo sy ny tahotra, lehibe noho ny aretina, lehibe noho ny tsy fisinasa, lehibe noho io zavatra mifisamotifoto amin'ny fiainanao io. Lehibe ny ao anatinao. Amen. Amen. Tainy tompo ianao. Nazavaiko tamin'ny voalohany teo fa anisany tsy mitondra fahasoavana sy manakana ny vokatsoa amin'ny fiainan'ny olona anankiray dia ny tsy fahafantarany ny toerana mety aminy sy ny fotoana mety aminy. Betsaka amintsika tsy mahay, fa rehefa te handeha antsika amin'ny toerana anankiray dia mandeha, fa mba efa mba nanontany tompo ve ianao hoe tokony handeha. Misy toerana revana tsy voatery ho mety aminao, misy fotoana tsy voatery mety anaovanao zavatra, fa mbandana aloha mitady an'Andriamanitra magnontany mazava tsara hoe Jesosy eo tokony efa handeha ve za sa tsy handeha. Zay natonga ny Davida indray andro zay ozy izy tsy hiakatra raha tsy mialohanay nitavanao. Tainy Jesosy ene ianao. Alléluia. Dia ao anatin'io zavatra resako anao io isika rehetra nandray an' Jesosy dia manana hery. Voalazan'ny Baiboly zany, zay rehetra nandray azy dia nomeny hery. Ao anatinao ao misy hery. Amen. Raha miatrika problème ianao, aza mieritreritra mihitsy hoe ianao miatrika problème, fa le hery ao anatinao no miatrika ny problème. Amen. Mba ataovy fomba fisainanao zany manomboka androany, mba ataovy fomba fijerinao zany manomboka androany. Asakofainao zany misy ady atrehany, asakofainao misy olana amin'ny fiainanao, dia tadidio fa lay hery ao anatinao miatrika an'io ady io, lay hery ao anatinao miatrika an'io olana io. Mazava ho azy mbola tsara nisy nandresy an' Jesosy zany, na hatramina fahafatesana aza resy mainka fa io zavatra mahazo anao io, mbola azo resena tsara io raha ohatra ka tonga saina ianao hoe misy hery ao anatinao. Samy mamerina hoe lehibe ny ato anatiko. Alléluia. Averenao mifandresen-dahatra, lehibe ny ato anatiko. Amen. Mba ataovy hitany masonao zany manomboka androany hoe ao anatinao misy zavatra lehibe. Amen. Tainy Jesosy ianao. Ka Satana rehefa miataky kristianina, Satana rehefa miady amina zanak'Andriamanitra dia tsy miady en tant que ianao manao anao, fa miady aminao izy a partir ny zavatra fantanao. Ary izy dia miafina foana ny ambadiky izay tsy fantanao. Raha amin'ny zavatra fantanao, Satana tsy afaka midimiditra amin'ny fiainanao zany, fa agny amin'ilay tsy fantanao izy no miataky.
ohatra fotsiny zao a matomako ny olona ray matahotra dia misy zavatra tsy fantany eo. Ny olona manam-pahalalana tsy be tahotra zany. Fa matetika ny zavatra mampatahotra anao dia zavatra tsy fantanao fo. Fa raha zavatra fantanao, zavatra ampoizinao, tsy mampatahotra anao zany. Da iny Jesosy enenao. Zay ozy izy ny Baiboly maringana ao amin'ny Osea 4:6. Bokin'ny Osea 4:7-5 ozy ringana ny oloko noho ny tsy fisian'ny fahalalana. Raha vao io fahalalana io tsy misy dia misy fandringanana amin'ny fiainan'ny olona anankiray. Alleluia. Ary enao koa dia tsy afaka manjaka amin'ny zavatra tsy fantanao zany. Ny ahafahanao manjaka dia apartir ny zavatra fantanao. Ny ahafahanao mandresy apartir ny zavatra fantanao. Alleluia. Amen. Amen. Ka matetika ravana regny signana zavatra hafahafa mitranga regny, ndray misy zavatra mampiorooro, ndray misy zavatra mampalahelo, ndray misy zavatra mampatahotra mitranga aminao. Izy regny akory tsy hoe signe mba hoe ilazana fa resy ianao, fa signe hoentin'Andriamanitra ampatsahivana anao fa hiakatra dimension ianao. Alleluia. Regny ady atrenao regny, regny zavatra lazainao fa problème meka raiky to ozinao. Raha tegna Jesosy ny tompoinao ka tegna mijoro tsara amin'Andriamanitra ianao, hiakatra dimension ndray ianao zay. Tadio ty zavatra teneniny ty. Fa hafa ndraiky hoe avy nikotrola tamady tany dia nivangon'olondry, nivonto vaji, dia hiakatra dimension azato. Dimension nino? Fa le teneniko eto zany anao efa mba fa mivavaka anao, efa miezaka anao manao ny sitrapon'Andriamanitra, efa nezahanao ny tanteragna daholo zay zavatra manangatany tompo taminao, nefa mbola voamaindray anao ny atrikady. Asevonareo mipetraka viavy fa amitran-tagnana izy niany. Raha vao ianao tratran'iregny zavatra iregny dia tadidio fa hiakatra dimension ndreo za anao. Teneno amin'ny akaikinao tonga soa hoe amin'le dimension vaovao. Alleluia. Mba mino an'izany ve ianao hitanao tsara Andriamanitra rehefa nijery ny tany ao amin'ny Genesis 1:1. Tany amin'ny voalohany izy Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany. Ary ny tany ozy izy dia foana, tsy nisy endrika ary aizina no tambony lalina. Raha zavaina zany amin'ny teny grika dia hoe toi boi. Dika le hoe toi dia hoe informe, le hoe boi indray vide. Ireo zavatra eo nefa signal hoe misy zavatra vaovao indray ho atao. Le tany foana tsisy endrika, teo ihany Andriamanitra ny teny hoe misy mazava. Dia nisy zany. Io tsy fisimbola be mahazo anao io signal io fa misy fitahiana ho avy. Ndana ngery lasena bavy mba marke ho atsika manompo ny tompo io, rehefa atsika zay niaritra zavatra mafy tsy hoe la misy famirapiratany. Tsy haiko anao fa za matetika mahita an'ireny. Fa za zay regniko ohatra hoe anatina tsisy vola, anatina miady saina be, ireo tsy hoe la misy raha mahafinaritra anahy hitranga Ka tononiko androany misy zavatra mahafinaritra anao anay hitranga amin'ny anaran'i Jesosy. Anao tsy resy zany ianao. Ny olona tsy manompo an'Andriamanitra ary lasana bavy tsy resy mainka fa anao fa manompo eo. Tsy mba tadidinao ve zay mba efa nataonao tamin'ny tompo? Tsy mba efa afaka mba mitanisa kosa ve anao hoe reto ane mba efa nataoko tamin'i Jesosy, reto ane mba efa nataoko tamin'i Jesosy. Ho an'le tsy magnano moa zany sarotra aminazy ny ampatsiahy, ino raha ampatsiahivony eky. Fa anao raha mba matsapa ny tegnanao fa mba efa mba manompo an'Andriamanitra, mba efa mba manao ny sitrapon'Andriamanitra, tadidio fa Andriamanitra tsy mamelanao ho rava zany. Andriamanitra tsy mamelanao ho resy zany. Ndray andro ary lasana bavy nisy mpanjaka anankiray zay tena azo lazaina hoe maditra, ratsy fagnahy, fa nanambady ny Abigaël izy. Abigaël io vehivavy endry. Dia vokatry ny fisiny Abigaël tsy rava ilay mpanjaka. Ka tsy fantako izy amin'ny fianakavianao no tadiavin'ny Satana ho ravany, fa vokatry ny fisinao tsy rava zany nareo. Amen. Amen. Nampanota raha lasana bavy tadiavin'Andriamanitra, indrindra anao mba efa manompo anazy. Tongava saina fa lehibe ny ao anatinao. Mba tongava saina amin'ny zavatra sahala amin'izany. Na dia mividy raha ny poketranao androany, mety tsy manana compte agny amin'ny banky ianao,
tsy misy zavatra azonao andrandraina fa zavatra mba hampatsahiviko anao kosa misy zavatra lehibe ao anatinao. Alleluia. Matoa zany misy zavatra tsy milamina amin'ny fiainanao, tsy fahakiviana no ilaina fa tongava saina fa misy zavatra tian'Andriamanitra ampitaina aminao. Satria ny fiainana manko ravagna dia fianaran-javatra. Fiainana dia fianaran-javatra. Ao anatina tsy fisinanao misy zavatra ampianaran'ny tompo anao. Ao anatina tebiteby anao misy zavatra ampianaran'ny tompo anao. Ianao tonga eto androany io misy zavatra ampianarin'Andriamanitra anao eto androany. Alleluia. Raha vao mahita zavatra hafa aza tonga dia tezitra, aza tonga dia mandray décision fa manontany hoe inona Jesosy ny tianao ambara. Mba mianara zany mba mametraka fanontaniana karan'izany. Raha ohatra zany amin'ny fiainanao ka misy zavatra hafa, raha ohatra amin'ny fiainanao misy zavatra tena hoe tsy nampoizinao ny tranga, aza tonga dia ketraka. Indray moa tsika magnometsina n'Andriamanitra, Jesosy tsisy varany mihitsy zany mba hivavaka, raha jiaby nataoko tam-piangonana, za mba fa nagnano rakitra, za karan'ity, arakaraka ny agnanovako ndraiky. Dimension anao tsy mitovy amin'olo jiaby, ny fitahinao koa tsy mitovy amin'olo jiaby, ny fahasoavana agnatinao tsy mitovy amin'olo jiaby. Aza hitomagny hitovy amin'olo jiaby fa nenao spesialy. Karaha misy zavatra hafa mitranga, tsy fahatezerana ny tokony ho ataonao, tsy décision ny tokony ho raisinao, fa ndana aloha manontany an'Andriamanitra hoe inona moa Jesosy ny tianao ambara aminahy amin'izy ake zegny io. Nindray anao mety misy karazana filagna arabola tadiavinao fa tsy mety hita, nefa le izy mety efa mandondona anao. Tsy magnometsina an'Andriamanitra ny tokony ataonao, fa ndana mba miteny moramora Jesosy, ino ndraiky moa zany tianao ambara aminahy amin'ity raiky ty. Alleluia. Amen. Satria ho za teo igny mitranga le signal hafa rehefa te hitondra anao any amin'ny dimension vaovao Andriamanitra. Alleluia. Dia ao anatin'io rehefa tsapanao amin'izay fa misy hery ao anatinao, dia mila mahay mifehy ny zavatra rehetra ianao. Fehezo ny zavatra rehetra. Ahoana pasteur atao mifehy zavatra rehetra zany? Andriamanitra mihitsy ravagna no efa nametraka an'izany ao anatsika. Donc eo vakitsika ny Genesis toko fa 4. Genèse 26:1. Genesis toko fa 4. Nandiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo no vakitsika. Genesis toko fa 4. Nandiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Aozy hoe ary nisy mosary indray tao amin'ny tany, afa-tsy le mosary voalohany fony fahavelon'ny Abraham, ary Isaka nankany amin'ny Abimeleka mpanjakan'ny Filistina tany Gerara. Ary Jehovah niseho taminy ka nanao hoe aza midina ny Egypte ianao, mitoera eo amin'ny tany zay ho lazaiko aminao. Mivahiniana eto amin'ity tany ity ianao dia ombanao sy hitahy anao aho, fa ianao sy ny taranakao nomeko ireto tany rehetra ireto ka hotoviko ny fianianana zay nataoko tamin'ny Abrahama rainao. Lazao hoe amen. Ny zavatra tiako ambara eto dia tsotra be hoe ankenao mba tsy ny situation no hibaiko anao, fa ndana aloha mba henoy Andriamanitra. Isaka teto rehefa tratrana mosary le tanàna nisy azy tao Gerara ozy ny Baiboly, dia saika nieritretra izy zazany nga mba ndeha ilefa ny Egypte aloha aozy. Aloha izy zany dia agny Egypte eky maloha, ialako aketo. Dia izy andalana andeha tany amin'ny mpanjaka Abimeleka io no niteny taminazy Andriamanitra, aza mitabataba ozy, mangingina. Miregna anao ozy, mipetraka amin'ny tanàna misy anao io fa aza mandehandeha Egypte zany. Tainy Jesosy enenao. Alleluia. Enoy aloha Andriamanitra. Ary amin'izay fotoana izay esory eo am-ponao ny tahotra. Ny ahafahanao manesitra ny tahotra rehefa misy zavatra mampatahotra, dia aza mangina fa tonga dia mitenena mihitsy hoe tsy marina zany, tsy marina zany, tsy marina zany. Izy zany ohatra anao zany misy fotoana anao misy zavatra mampatahotra, izy igny moa matetika le raha mampatahotra nge tsy hoe nitahirin-draha anao fa agnaty feon'ny fetretanao agny ohatra misy feo maro be miteny, anareke i ataonjareny zao, anareke i gafinjareo, anareke ataony zao, anao ke toriny amin'ny polisy, ozy le feon'ny fetretana. Dia amin'igny anao miteny hoe tsy marina zany amin'ny anaran'i Jesosy, tsy marina zany, tsy marina zany. Amen na? Mila vitanao miteny. Jerefa nge Jesosy
rehefa nanaovany Petera karazana raha marobe dia tsy nangina izy fo hoe anivoko ianao ry Satana. Ka rehefa misy an'iregny zavatra mampatahotra regny tady hiditra agnaty fonao, tady hiatake amin'ny fomba fisainanao dia sahimba miteny hoe tsy marina zany. Amen. Ataovinao raha volagniko io e. Rehefa agny amin'ny toerana misy anao no sahimba mijoro, sahimba milaza ny hevitrao, sahimba miteny mihitsy hoe tsy marina zany. Alleluia. Amen. Mieza zany mandresy ny tahotra isan'andro. Mieza. Mahatonga atsika be tahotra io revagna tsy ampivavaka. Milaza aminao za. Tsy ampivavaka. Ny olo tsy ampivavaka mora matahodra. Hatramy vola 50 ny tokotanin-jareo mampangororo ananjy satria izy tsy mivavaka. Antegna to anjovina. Na pasteur, zanakay misy 50 ndraika ataoko ino 50-nao. Akay zanakay pasteur misy 50 ndraika tokotaninay ndray sy raha nagnino. Olo aminay akaty mamsavy ratsy totra. Izy amin'io sady matahotra. Satria izy mihitsy tsy ampivavaka. Ary zany na tonga an'i Jesosy nagnizingiziny, tsy tsara ho Jesosy raha tsy mivavaka mandrakariva ny olona ka tsy reraka. Ny antony agnatina vavaka no mahatonga ny herin'Andriamanitra mikorina amin'ny fiainanao. Ao anatina vavaka no ahafahanao mahazo hery ho amin'ny zavatra rehetra. Tsy amin'ny zavatra raiky foana fa amin'ny zavatra rehetra. Agnatina vavaka. Fa tsy agnaty telefôny, tsy agnaty Facebook, tsy agnaty message, tsy agnaty messenger, tsy amin'ny TikTok, fa agnaty vavaka. Regninao raha volagniko zany? Agnaty vavaka. Anao ve mba mivavaka? Fa mampatahotra olo matetika mahatonga anazy be tahotra, be tebite, be aya satria izy tsy ampivavaka. Dia vao maheno information dia tsy hainy tany ombany, mivoraka izy. Fa rehefa anao io ampivavaka, regninao mihitsy hoe misy karaha beton-draha zay agnatinao koa hoe tsy andera ninnininy. Satria izy ny Baiboly, zay be vavaka ozy, bery. Mazava ho azy ny fanotra amin'izany, zay kely vavaka. Voilà. Zay le izy. Tainy Jesosy ianao. Natao hifeny zavatra rehetra ianao. Mety possible ihany koa ohatra hoe mandeha tsara ny zavatra ataonao rehetra. Fa Andriamanitra miteny aminao hoe mandehana, miala. Agnatina zavatra tsara, mahafinaritra. Nafinaritra be nge ny tanàna nisy Abrahama atao amin'ny tranony ray sy ny reniny. Fa Andriamanitra niteny taminy miala amin'ny tranony rainao sy ny reninao. Mandehana amin'ny tany izay ampanantenako anao. Ka tiako tenenao anatin'izay, aza vela ny fitahina na ny tsy fisina no hibaiko anao. Fa aloha Andriamanitra no mibaiko anao. Misy olona revagna baikona tsy fisina. Misy olona ndraiky baikona fitahina. Fa aza vela ireo zavatra ireo no hibaiko anao. Fa ndana mba ekeo hoe Andriamanitra no mibaiko anao. Raha petraka atsika zao ny fagnontaniana Jovy tegna mibaiko anao. Copain, pasteur. Jovy mibaiko anao. C'est mon mec. Zegny raha volagniniko arô tsy maintsy arahindreo. Mba mitody kely amin'olo akaikinao anao mba notany kely izy ino dolo raha volagnin'olo mba tandrignesanao. Izy hoe no mibaiko anao, matenela izy. Ny sasany na toerana andehanany mivavaka eo misy olo mibaiko ananjy. Nareo tsy maintsy nareo mivavaka. Tsy maintsy mandeha mivavaka agny nareo. Naremo pasteur David tandremo. Azy tandremagna amin'ino zato. Fa misy olo na tsy mahafantatra antegna ary fa mankala antegna. Tsy maro be olo karan'izany atamatavy eto. Za aby tsy fantany fa za ndraiky halanao. Asy olo magala akory talo olo magandre. Olo tsy fantanao maro halanao. Ta iny tompo ianao. Amen. Ka aza vela mihitsy zany ho isy zavatra hafa hibaiko anao. Nazavaiko nge zany teo hoe misy aneo za olona milaza fa tian'Andriamanitra, fa raha vao misy vahiny zareo dia tsy mandeha mivavaka izy. Tegna tian'Andriamanitra ve anao amin'ny zavatra karan'izany? Misy olo milaza fa tian'Andriamanitra, fa hijery bôligna izy tsy mandeha mihitsy fa hijery bôligna. Zany tsy andehanany mivavaka.
misy olona milaza fa tian'Andriamanitra lera tokony anderana mivavaka mbola mivarotra izy mandeha be zay moko ny tsaina lady mandray. Tegna tian'Andriamanitra ve anao am'zany? Dia ho gaga ve anao raha mbola azony devoly ataktakegna amin'ny raha tsisy dikany? Gaga ve anao? Dia hiteny am'izay zaka raha mbo fa iry. Adigninao ianao indraindray misy zavatra mbola maharesy ny fitiavanao n'Andriamanitra. Aza vela ho isy zavatra lasana bavy haresy ny fitiavanao n'Andriamanitra. Nazaveko zany ty tamin'ny fidirantsika voalohany faharoa. Zay zao zany rehefa andro lahady amin'ny 3 mandregny zay efa mifôha. Mahandro any. Za mitsipombary vadiko mamelogna afo. Ya, za manapatapaka dingolo vo izy manamenaka. Ya. Karan'izay. Satria misy programme avy eo andeha am-piangona. Fa ny sasany tsy andeha mivavaka. Mbola magnino izy? Za latona mosa. Tay tompo reno. Nefa ngery avagna an-danina mba jerevo raha ohatra ka mariage izy andeha ivonjegny io. Tsisy olo mametraka excuse igny za mbola mahandro. Raha ohatra ka raha hafa izy andeha ivonjegny tsisy mametraka excuse mihitsy hoe za mbola mampiro trano. Fa satria fivavahagna le resaka dia samy manao zay tiany isika. Nefa atsika tia hita, tia tsapa ny atao hoe herin'Andriamanitra. Zany revagna ny olona. Mbola tsara nisy olo manompo sampy ka le magnano ambanin-javatra sampy zany. Fa ny olo manompo an'Andriamanitra mbola mavita manakalo zavatrafa amin'ny fanompony an'Andriamanitra. Tongavana vahiny hono zareo. Za igny efa nitalagna andeha hivaky. Tonga ndraiky vahiny. Tsy raha zagnahary edy izy. Asa bodika andavaranga ke zareo kofa. Ya. Za tsy ampitaotahoragna amin'izay. Magnoara mo andro lahady anao mandeha vahiny aminay. Tokotany ke denao midoko. Fantanao tsara fa andro lahady andeha hivavaky pasteur ka za isaka andeha karagnanare andragnonareto. Zay midoko andavarangany akena. Zay za mbola andesan'ny ragna. Tahiny tompo anao. Fa anao ndraindray zay nazaveko tamin'ny fidirana voalohany tsy salama ny fihetseham-ponao. Tsy salama. Jerevo nefa ho zava fa ny olo tsy salama fihetseham-po manana problème fao. Ny olo tsy salama fihetseham-po sahiragna lava. Ny olo tsy salama fihetseham-po mahantra. Satria possible izy zany raha vao misy na dia misy programme efa andeha ataony zao fa azon'olo sakana. Na dia vola efa tokony andeha vanofa an-tragno zao mbola azon'olo malaka an'igny aminanjy. Satria ny fihetseham-pony mihitsy misy problème. Ary anao raha vao tsy salama amin'ny fihetseham-ponao io tonga dia fantatry devoly anao, tonga dia remarquable. Andifasan'olo mitomagny aminao, olo spécialiste amina tagny fô. Mbola mandondogna izy. Ataona saritsiny. Dia gaga ko ino eky. Anako fa olo magnano tsy tagnitagna regny asaky mitomagny ama aloha za. Izy ko fa sainao mitomagny miahagna izy. Miahagna malaky. Fa raha ino ataonao mangina Bo mery atiny. Ang tanifa misy olo maromaro nataoko zegny tamin'ny biroko tao. Tsy atoroko anao izovy. Izy mitantara raha. Za moka tata. Raha tegna tsy zako ko tata. Dia misy raiky zany mangina. Ewa za itako za tetiko avy agny za. Ya. Kofa le mitomagny za avy agny tsy ataoko mangina fa mitomagna. Miahagna malaky izy kofa sainao mitomagny. Ya misy raiky zany volango alifaso malao za tagninao. Tsy ela dia niahagna. Fa raha izy ke ingina ataonao hoe mangina ranabavy. Mangina zaranao tsy tilongina ke io. Sady andatsahany ranomasoana anjy. Tainy Jesosy anay anao. Misy olo zany manana problème amina resaka fihetseham-po. Io za tsy mampagnino ananjy zanak'olo jiaby apetrapetraka aminanjy keto. Izy zany kana koa raha doko aminao raha fa za avy ao malaka ananjy rô.
tsy raha neneniny edy anao tsy raha olo voakaramany entagna anay koa rô mba apetraka ely aminareo rô fa afaka vola ndraiky izy alaigny rô tsy raha magasin edy anao fa no le fihetsem-ponao tsy normal dia eny tsy maninony avanay moa nareo dia raha jiaby io oui daholo madame le oui tsy mba samandra décision satria manana fihetsem-po tsy milamina ho sitrana amin'izany fihetsem-ponao zany ane anao raha olo afahafa bôka tsy ho foaty ndraiky izy vao tsy ho foaty ndraiky izy vao tsy ho foaty ndraiky say mba fa miadegna say mba fa miadegna tsy zany ny atao fa meo agnarana hoe magnano veloma faramparany le aretigna hoe fa ho sitrana izy mianatra ohatra anao zany a mba miresaka amin'ny vadinao miresaka amin'olona makasika amin'ny problème atrenao ahoana antegna ty fandresentsika ty ame voagnara atao voagnarana ifandresena agnarana amen tegna tonga Hosea mbola tagnaty kibo nameny agnarana itavandray ary izy mbola tagnaty kibo te itavandray saika ataoko zay agnarana fa tsy nikeny mamany tavandray Stanislas oh ate gospa mihitsy tavandray Stanislas savant mihitsy zany angambany a omeo agnara mianara zany manomboka zao fa tsy hoe ro grave jalitsika to tsy agnarana manjary any zany enjany jalitsika to nagnadary zalahy jaly to tsy zany ny ataonao ananjy fa mivoagnara mianara mba magnano raha karan'izany tainy tompo ianao alleluia zany hoe mila jerevanao amin'ny lafy tsarany ny zavatra rehetra misy an'izany solomaso zany ambidy amin'ny ziona to solomaso fijerevana lafy tsara zavatra izy koa indrondro intelo anao tonga mivavakato miova dy fomba fijerinao amen mila anagnanao zany solomaso zany manomboka niany mila jerevanao zany mila hoentinao zany mila mahita lafy tsaran-javatra fa tsika ndraindray riavagna le lafy ratsy fogna hitatsika le lafy ratsy fogna hitatsika dia lasa tsy mivoatra fiainatsika tsy mandroso isika maro amitsika zao ohatra ndeha hamonjy fotoam-bavaka izy tonga dia miteny izy hoe taraka etoky niany zany ahery misy intelo tsy mba ho taraka eto niany tara toko ohatra anao take tsy nomenao agnarana le izy zany izy nataranao take ty letrina ndraigny taminenina izy fa zany dirany koragny nefa izy amin'ny miditra amin'ny folo nianeky mbo taraky niany nianeky mbo taraky niany be ro tara rehefa naminaninao mialoha le zavatra ka manomboka zao mba aza mba miteniteny zavatra negatif io mba mianara miteny zavatra tsara mianara mijery lafy tsaran-javatra tainy Jesosy ianao mba teneno kely nakaiky anao il faut positiver les choses ataovy mafimafy tsy regniny il faut positiver les choses amen amen alleluia ary io tsy vitanay anao ihany fa magnodidigna anao koa mba ampianaro magnodidigna anao mba ampianaro mila mahay mifehy zava-misy tsaro fa ny agnarana no mamaritra ny zavatra anankiray hitanao mahatonga an'ity azo ampiasaigna mafagna vava mafagna tare
satria nomegna agnarana ino mosoara fa raha tia natao agnarana hoe kosy aha tsy possible asa azonareo izy le agnarana nomegna anazy no mamaritra an'le zavatra fa raha tia natao hoe bankraro ty fo tsy possible ampadalovinao amin'ny lohano fa no le agnarana nomegna azy dia azo ampiasaigna izy tahiny Jesosy ianao tahiny tompo anao e alleluia ka ny secret ahafahanao mifehy situation sarotra anankiray dia ny fagnomezanao agnarana le situation tadio zany raha tianao hiasany herin'Andriamanitra ny situation zay lalovanao omeo agnarana satria rehefa agnatintsika ao misy fahasoavana misy hery misy osotra afaka miteny zavatra ary zay teneninao tsy maintsy tanteraka ary igny ny lasa zava-misy alleluia amen jerevy ny tantaran'ny Abrahama mialohan'izy ho lasa firenena lehibe ny agnarany dia natao hoe Abrahama taloha zany Abrahama fa raha te agnova ny fiainan'Andriamanitra dia novaigna ny agnarany hoe Abrahama na hoe rainy maro rainy firenena zay ny dikany hoe Abrahama rainy maro na hoe rainy firenena karan'izany koa Sara taloha izy Sara fa aveo nampiagnan'le hasy Sara amen novanga ny agnarany mbola tsy niteraka izy teo tamin'Andriamanitra nagnova ny agnarany mbola tsy niteraka izy zany hoe melohany zavatra anankiray hitranga dia le zavatra nyteneninao aloha ny mamaritra anazy mbola tsy niteraka na dia zaza anankiray ara i Abrahama fa nomen'Andriamanitra agnarana izy hoe rainy maro enjagna zany tsy mora no mbola tsy niteraka na raiky akory raha mamany efa tsy mifagnantso amin'ny agnarana normal akory raha papany na zaza tokona tsisy raha papany raha mamany raha olo mora vignitra amizay no mazo domo hoe anao mora mankalefaka anaho izy fa Abrahama tsy nanao an'izany ka eo zany ianao mila mahay makalesona fa izay magnome agnarana rehetra dia midomina n'igny zavatra nomegna agnarana zay mpagnome agnarana rehetra no natao hidomine zay zavatra nomegna agnarana celui qui a donné le nom domine à celui qui l'a donné le nom anao zay nagnome agnarana no mifeny zavatra zay nomenao agnarana jerevy tsara fa ny agnarana nomeny Adama ny biby no namaritra ny toetran'le biby sasany natao hoe lalitra tsy magnekitra mihitsy na de kely sasany ndraiky natao hoe fanenitra aza mbô kikiriny fo maty tora sasany natao hoe liona sasany natao hoe seza fa raha io seza ipetrahanao natao hoe voay io tsisy nasany petraka aty atsika iya tsisy satria zay manao way voay tsy possible fa no le agnarana nomegna an'io hoe seza dia natao inona zany izy to hipetrahana ny agnarana nomegna no mamaritra ny natioranyle zavatra ka io ady atrenao io problemenao io mba forceo mihitsy ny sainao agnome agnarana anazy zay ne mahatonga ny sasany novany ny agnarany vady nataony hoe iendre tsy hoe kory hoe naditra izy taloha dia misy mieritreritra fa izy mihitsy no endry amen mba sy voteatalana mantompo e alleluia amen ivadinao mamilava io tonga dia vao agnarany atao vikoroa rozy vikoroa blé zafady atao vikoroa blé agnarany ahoana koroa blé o ante ho hitanao ny fiovany io tahiny Jesosy ane ianao tahin'Andriamanitra anao amen na mila mahay manao zavatra salamizany ianao mba vitanao ve mba miteny vatagnanao hoe za dia tahina za dia tiako mihitsy
Manangomezan'i Jesosy le agnarako hoe David blessing, David fitahina. Amen. Asy mbola mahavignitra anao koa zany. Tsy voako ndraiky zany atao hoe David vorondolo, ndeso agny vorondolonao. Namba vignitra anao tsy hiova vorondolo zay. Efa zegny edy izy. Amen. Azonao ve le izy? Mba hianaro zany hatramin'ny poketrinareo, dabambarinareo. Isika mandalo dabambarinareo kenao tonga de menao agnarana ahoana fenao aty. Sa niova ifenao agnarany. Ya. Mijery ny ramosenao anao tonga de mba miova agnarana ahoana manjary. Ya, ya, akory manjary monte akory avantagna. Barabanganjany. Fa tsisy mizaha ananjy anao tendenkiriry anao ki. Amina ninao izy be mandeha. Ya. Ya. Akory avantagna monte. Akory mahazo ny raha. Akory manjary. Da iny Jesosy anenao. Tsy ko ino daholo le mba agnarana tianao atao. Ty ovao karan'izany, fa hitanao fa ho zany. Tsy zany anao fisaky mitantara amin'olo, lekolo aminay koa, hoe lely vao iova. Leky raha papany, lely vao miova. Leky, to zany fogna ataonao an'io, tsy zany magnova an'io. Fa raha tianao iova io, manombo aza miresadresaka momba ananjy amin'olo amin'ny raha ratsy. Fa chaque fois anao miresaka amin'olo, niova eky akova izy eo ante. Na de mbola tsisy raha niova. Mbola tsy niteraka na reko zay Abraham efa nomegna agnarana hoe rainy maro. Kory babany maro. Viavy amin'iny mbola tsy bikibo. Efa raha marobe raha volagny. Da iny Jesosy anao. Na de mbola tsy miova io fa sahi foana magnome agnarana. Amen. Tsy magnino anao izy ka mahay manoratra ataovy soratra be mba vadinareo i vila fitahina. Namba tragno ravipontsy fa ataovy vila foa. Ataonao ino. Ya. Retanao agny namba rindrim-bolo. Ya. Vila biblesta ode. Da iny Jesosy anao. Sahinao magnome agnarana sahady. Fa ho hitanao fa ny agnarana ao zaty hoe igny mamaritra ny natiora. Alléluia. Amen. Jereo fa ny agnarana zay nomeny Abrahama ny bibo zany mamaritra ny toetrany sy ny fomba fanaony. Zay tsy azo ovaina mandraka androany. Ty hiezaka antsika zao agnova hoe aloha ndraiky ranga mba atao akoho ndraiky voay de voay ndraiky mbo akoho. Tsy possible tsony. Ka misy force angeza be ao anatinao ao zay afaka manome agnarana zavatra anankiray ary tsy azo nizaniza ovana. Mahatonga ny androandroany neketsika ho alahady nisy nagnome agnarana ny taloha tany. Azonareo zany? Azonao ovagna zao niany aloha ranga nentsika mbo ataontsika latsinainy ndraiky niany de maraigny ndraiky atao lahady. Tsy possible tsony. Na mandeha agny an Israel anao iandro niany ty lahady fo. Mandeha Paris anao niany ke lahady fo niany Paris agny. Batsi te niova madigny reny aty Paris. Lak ni andra lahad ko glasas lendi. Hello, sabiu ko io. Ni lahad, yani. Satria fa nisy nagnome agnarana tagny aloha. Ta iny tompony anao. Amen. Ohatra anao zao, vehivavy anao. Efa zay ny agnaranao. Na andeha agnatao pataloha jean anao. Ka na de andeha avadika anao kolosy ary volonao io. Fantatra fogna viavy. Dapela. Da iny Jesosy anao. Satria efa zay le izy. Fa tsy sahala amle nresako ndray mandeha agnaty tembahoaka izy ka lazainy fa avy Moramanga. Avy aiza nareo? Avy Moramanga iay. Aozy. War. Olo fa fatrika fa tembahoaka ka le. Moramanga mora misy tembahoaka. Pila ravinahitra angambany. Fa raha mananzary raha zakainao de mariny.
andovy sira RN 25 fa i Moramanga RN D tsy azo ovana ny agnarana zay omenao. Raha anao zao manomboka amin'ny agnarana hoe ifitahina, ifandresena, vahaolana, ho hitanao fa zay ny tranga. Za zany ndra lasana bavy tsy dia mba tiako loatra mitandregna an'iregny olona négativisme regny. Tonga dia soregna za maregna ananjy fa raha za tsy mamaly fa vao tanisainao raha raiky dia fa problème valin'iny. Dia raha tsy lafika ao zao. Andao tsika hivarotra an'izao dia raha tsisy mividika. Andao tsika hagnano tragno dia raha tsy vitaka. Andao tsika hampiasa vola, raha maty vola ke. Asa olo avezy olo magnandregny extraterrestre. Dia raha anao miteny amin'iny ka za manko tsy mbo tandregnesanao mihitsy izy. Izy io moa tandregny raha magnanjegny. Andao tsika mbo andeha teny amin'ny riano mbo amiany atsika dia raha tsy amiany ke. Aozy vako. Karaha izy regny tompony raha io. Hoe andao tsika mbo andeha agnatona ny riano dia tenentsika izy mbo hagnampy atsika amin'ilay dia raha tsy ampiany ke. Fa anao mianara foagna omeo agnarana tsara ny fiainanao. Lazao hoe amen. Lazao hoe amen. Alléluia. Jerevinao tsara ny réaction de Jesosy nanoloana ny Lazarosy. Olo jiaby ny teny daholo efa maty Lazarosy. Efa efatr'andro izay nalevy. Fa Jesosy kosa ny teny hoe matory izy ozy. Andao tsika ozy. Jerevy tsara fa fantany Jesosy hoe matory maty Lazarosy fa ozy tamin'ny mpianatra andao tsika ozy hamoa azy amin'ny torimasony. Dia raha vakinao le contexte satria fantatra Jesosy ozy fa efa maty izy. Dia inona zavatra teny Jesosy andao tsika ozy andeha hamoa azy amin'ny torimasony. Dia vao nitsena anazy te Marta dia ro Jesosy dia fa sy namasana kinao ke. Marta mo ka raha koa ro Jesosy auzi Marta agaloval Marta tsy toratora la dia tavoro da sy nalevina any kenigny Jack da tsy tanao aby rao nilany aigna ankeny dana matamata va o. Fa ozy Jesosy. Fa ozy Jesosy tsy maty izy fa matory. Jack da sy vavanao aby reo fa dia fa ela ankeny igny mbola tohizana ny ranomasiny. Amafoy ain'olo ro-Janahary nefa fa Jesosy isy olo ko mahay mitomagny be zay amin'le resaka. Ary fandimy mihitsy io vao tonga izy zareo dia tapony sarao ozy. Tapony gole. Tapony ny ranomaso. Tapony sapela ozy. Dia hoy Jesosy sy maty io fa matory. Aska hamoana azy. Hoy Jesosy. Dia olo jiaby rangahy manormal ndraiky hamoana anjy. Verindra mbola misambra koa am'izy io. Fa maty. Inona ny antony? Ny faharitany Jesosy mialoha ny situation'le zavatra mba ahafahany mifehy anazy. Atria raha vao niteny te Jesosy hoe da maty tokoa tsy menda. Tsy azo natsangana tsony. Fa ny olo matory azo fo azy. Tanao izy ny raha ognony mafy pitavelona. Lazarosy! Voala tao anao! Mahazo aminah anao no. Nitsangana tamin'ny torimaso. Lazarosy. Voilà, tête tourbe la va battre et tarine. Donc, une voix comme toi.
Ny fehezin'i Jesosy tamin'ny alalan'ny fagnomezana agnarana le situation. Tainy tompo anao e. Alléluia. Amen. Satria le agnarana hoe maty no vain'i Jesosy hoe matory. Samy maty ihany fa araiky araiky ory. Tainy Jesosy ianao. Ny ahafahako milaza an'izany rehetrarehetra zany mba ahatonga sainanao hoe hovokely ny agnaran'io zavatra mitranga aminao io. Fa raha tsy mety resy lahatra agnovan'io ianao, satria ny agnarana ihany no mamaritra natiorana zavatra anankiray. Raha mbola apetraka anao problème fogna io, dia ho sairagnan'io anao. Fa raha manomboka hovanao io hoe ifandresentsika, ho hitanao fa hivadika fandresena re io. Za zao isaka mandalo amin'ny megatsika ao dia zany fô. Voninahitran'Andriamanitra hoa. Ndraikindraiky izy ovako hoe ifandresentsika. Ndraikindraiky izy ovako hoe ifagagana. Fa tsy isaka mijery raha ba hoe fa raiky tompo. Dia milaza aminao za fa zany tokoa ny arahaniko eo. Tainy Jesosy anenao. Ovao ny fomba firesakanao. Ovao ny fitenenanao zavatra anankiray. Amen sa tsy amen e? Tsy hoe tsy mivaky loha ianao fa fehezo le izy. Ny antony lazany Jesosy hoe matory zao dia satria ny olona matory ihany no azo foazana. Agnarana aloha vao résultat. Tenao an'izany ny olona akaikinao, agnarana aloha hoe vao résultat. Tanao zaza regny alohan'ny terahany, agnarany aloha tao pare. Zoro izy. Fa tsary nisy olo teraka zaza iagna nisika anazy. Ibe tsoky. Toi ibe panda. Iagna nisika anazy ilakevo. Iagna nisika agnarana ty zaza ty za. Tsy izy efa teraka vao megna agnarana. Fa mialohan'ny izy ho teraka megna agnarana. Tadidiko tamin'izay niteraka ny zanaka ny farany io. Mandeha foana zay magnatitra ny neny mandeha l'hôpital. Hanontany izy zo moa zay agnaran'ny zaza io. Mbola tsy resy lahatra tsara be moko za tamin'ilay nikoragninao igny. Dia hoaza zisky zaza i tonga l'hôpital ampidiny ratsazy izy fô. Za taminanjy mialohan'ny andehanantsika izovy tsara be agnaran'ny zaza ty. Dia nanomboka napetraka am'izay le agnarana osy osy. Pero teraka sa matsara le re. Io vadiko io vavolombelona tamin'izany. Nody foagna zay fa miaraka amin'ny termos. Izy amin'ira fa kefo. Asesiko avy afara. Aia? Teraka sa matsara. Tsy napetraka le agnara. Amen na sa tsy amen? Atoroko anao le izy mba ahafahanao mahita ihany koa ny eo amin'ny fiainanao. Alléluia. Nentin'olona tamin'i Jesosy ny olona jamba avy takibondreniny. Fa Jesosy nahita sady nanome agnarana hoe mba hanehoana ny voninahitr'Andriamanitra. Manontany ino moa rao mahatonga raha karaha an'iny? Avy takibondreniny, babany ve nanota sa izôvy nanota? Tsisy izôvy na izôvy Jesosy nanota fa natao zao mba hanehoana ny voninahitr'Andriamanitra. Alléluia. Mba sahi koa zany milaza amin'ny zavatra lazainao fa mafy be isan'andro anao. Mafy jaolara mazatsika zagnahary makitavandraigna amin'izy tao tsy zany tsony tokony teneninao fa manomboka zao ovao zao no mitranga mba hanehoana ny voninahitr'Andriamanitra. Zany no averimbereno ho hitanao fa iseho ny voninahitr'Andriamanitra. Tsofoko rano mba iseho amin'ny fiainanao ny voninahitr'Andriamanitra. Lazao mafy hoe amen zay mino an'izany. Alléluia. Mitodika aminao za zao. Anao mivony ambadika poto io. Mitodika aminao za. Izy no iantsonao ny zavatra mahazo anao io. Zovy. Izy no iantsonao n'io vadinao io. Izy no iantsonao n'io fiainanao io. Alléluia. Efa nazavaiko atsika nisy fotoana efa ela. Dia rehefa fa ny mpanjanaka rehefa andeha anjanaka olo anankiray. Io vaniny agnaran'igny olo io. Talonga ny Amerikana nanjanaka ny Afrika. Ya. Agnaran'io Afrikana io mabutu. Fa rehefa tonga tagny ny Amerika ny vaniny Jefferson. Zesty zala maintombe igny. Jever. Dia mandehana ianao ary Anjomahary fa ny agnaran'igny lalagna igny natao zareo hoe Latre de Tassini.
dia ho zany ray andro kakolain-jo mo zay ola brikaville zany sa vatomandry sa manoro araiky natao ndraiky hoe boulevard Joffre ola vagnalanjirofo zany io sasany atao hoe boulevard Roganière satria ny feheziny zareo ifaritsy io dia novaniny agnarany raha misy zavatra koa tianao ho fehezina ovao ny agnarany alleluia andanangenao mitarimy chien de race dia aza asiagna agnarana mihitsy raha te ho sahirana anao ia tarimianao chien de race maventy be regny dia aza mena agnarana anao rao kotra lavinionao ia fa raha io menao agnarana ny tirenao hey be maso ategna defa fata ligy be maso gn'agnarany ta iny tompony anao amen na dia agnontany kely izy mba inonao hoe mba voarainao tagnatin'izany mba agnotanio izy mba agnotanio sady mampaherezy izy manisy zavatra mba voarainy izy io na firaisiny Madagasikara manaraka atsika ny fahasoavana be bless izy io na firaisana izy io na firaisana izy io na firaisana toy izao ny fandaharam-potoana mandritra ny herinandro ao amin'ny fiangonana izy io na firaisana Ambolo-Madinika alatsinainy maraim-baovao isaky ny amin'ny 10 ora sasany talata sy lakamisy délivrance isaky ny amin'ny 6 ora maraina fitoam-bavaka kosa ny amin'ny 10 ora sasany arivo zoma fitoam-pifadiakanina manomboka amin'ny 6 ora maraina hatramin'ny 3 ora tolagandro ny alahady maraina amin'ny 8 ora ka hatramin'ny 10 ora fidirana voalohany amin'ny 10 ora ka hatramin'ny 12 ora fidirana faharoa ny ariva kosa dia manomboka amin'ny 3 ora tolakandro mirava amin'ny 10 ora ariva fiangonana azy io na firaisana zato metatra mitsofoka aorian'ny coopérative Trans Express Ambolo-Madinika laharana ifandraisana 034 43 858 15 033 75 348 69 manaraka atsika ny fahasoavana izy io na firaisana izy io na firaisiny Madagasikara manaraka atsika ny fahasoavana be bless